इंडिया यूएई की रिलेशनशिप इज़ वेरी comprehensive. I think this is unique relationship. यहाँ पे पॉपुलेशन इंडियंस की है 3.3 मिलियन, जिसका मतलब 33 लाख आदमी, 1.5 लाख से ज़्यादा इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन ओन्ड. तो मैंने पूरा कैलकुलेट किया है कि रफली अबाउट $50 बिलियन, विच मीन्स 50 अरब डॉलर्स का ये निवेश हुआ है प्राइवेट बिजनेसमैन से. उसके ऊपर कोई $25 बिलियन का निवेश किया है इंडियंस ने इन दी रियल एस्टेट सेक्टर. तो ये नेशनलिटी की बात नहीं है, ये है कितने गर्व की बात कि these people recognized our talent, that we have contributed so much to the country here. आज हमारे साथ भारतीय मूल के यूएई में सक्सेसफुल बिजनेसमैन पारस शहदादपुरी जी हैं. पारस जी यहाँ के 4,000 करोड़ के निकई ग्रुप के चेयरमैन हैं. ये एक फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं. पारस जी, कैसे रहा ये सफ़र एक डिप्लोमेट से बिजनेस में आने का? पहले तो मेरा नमस्कार मेरे देशवासियों को और मेरे दोस्तों को. ये सफ़र तो काफ़ी रोमांचक रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हमारे लिए. हम पहले इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे और हमने काफ़ी सारी पोस्टिंग्स करी चाइना में, यूएसए में, सऊदी अरेबिया में और लास्ट में लिबिया में. तो ये लिबिया में हम इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डिवीज़न के हेड थे. वहाँ पे हमने काफ़ी मेहनत से काम किया और हमारी मेहनत बहुत ज़बरदस्त सराही गई हमारे भारतीय मंत्रियों द्वारा और दूसरे हमारे जो ऑफिस के हैं, फॉरेन ऑफिस के. तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिली कि पारस शहदादपुरी सिर्फ ऑफिस में बैठ के डिप्लोमेटिक काम ही नहीं करते, परंतु शायद बहुत सारा उनमें एक कमर्शियल एक्यूमेंट भी है. और फिर हमने सोचा कि इस कमर्शियल एक्यूमेंट को हम आगे बढ़ावा दें. उस ज़माने में जब हम फॉरेन सर्विस में थे, हमारी रिटायरमेंट एज 58 की थी. तो हमने कहा 58 में तो अभी इंसान जवान रहता है, तो ये रिटायर का मतलब है एक तरीके से फिर ज़िंदगी जो एकदम स्लो हो जानी. आप जब एम्बेसीज में रहते हैं, एक फॉरेन सर्विस का रुतबा होता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, ड्राइवर्स मिलते हैं, और फिर रिटायरमेंट के बाद तो शायद दूध की लाइन में भी डेयरी मिल्क वाला जो है दिल्ली, वो भी शायद लाइन में खड़ा होकर लेना पड़ता है. तो हमने सोचा कि कुछ और बंदोबस्त किया जाए जिससे हमारी कंटिन्यूटी चलती रहे इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, कमर्शियल प्रोग्रेस की, और कुछ जनरेटिंग द वेल्थ फॉर नॉट ओनली माई सेल्फ बट रियली फॉर द पीपल, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा. तो देन आई थॉट ऑफ रियली क्विटिंग माई जॉब एंड देन देयर आफ्टर माई बिजनेस करियर स्टार्टेड. सर, यूएई सरकार ने आपको सिटीजनशिप देने का फैसला किया है, जो कि एक बहुत ही गर्व का बात है, क्योंकि बहुत ही कम इंडियंस हैं जिनको ये दिया जा रहा है. 30 से 35 इंडियंस और उसमें 4 से 5 बिजनेसमैन. इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हम अपनी भारतीय सिटीजनशिप के लिए बहुत गौरव रखते हैं. सिटीजनशिप तो हमें अमेरिका की भी मिलती थी. हमारी बेटी अमेरिकन नेशनल है और उसके नाते पेरेंट्स को इमीडिएटली मिल जाती है 2-3-4 महीने में ग्रीन कार्ड, उसके बाद फिर सिटीजनशिप. पर मुझे सिटीजनशिप का इतना गर्व नहीं है. यहाँ पे कुल 4-5 आदमियों को, इंडियंस को, यहाँ पे पॉपुलेशन इंडियंस की है 3.3 मिलियन, जिसका मतलब 33 लाख आदमी. तो उसमें से बाय इनविटेशन हमारे पास फ़ोन आया कि हमने आपको यहाँ की नेशनलिटी के लिए इनविटेशन के लिए चुना है. तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त गर्व की बात थी कि इतने सारे इंडियंस में से हमारे बगैर कहीं एप्लीकेशन डाले या कुछ कहे, क्योंकि ये सिर्फ इनविटेशन से है, कि हमें ये बुलाया गया कि आप अब नेशनलिटी ले लीजिए. तो ये नेशनलिटी की बात नहीं है, ये है कितने गर्व की बात कि these people recognized our talent, that we have contributed so much to the country here, and we have done great accomplishment in our own career, in our own business
they have seen this very closely, and they must be following up on us. So they offered us this invitation, and I'm so much grateful to the leadership of UAE that they have done it. I'm very proud of it, really. It's again, I'm repeating, it's not the question of passport. It's a question of how they have invited you, of all the diaspora, be that Indian and be that other nationalities. So not more than, by the way, not more than 4 or 5 people have been offered this. So Indian diaspora is one of the largest in UAE. करीब 35 लाख इंडियंस हैं यहाँ पे. इंडियन बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत वाइब्रेंट है यहाँ पे. तो सर, इंडिया यूएई का ट्रेड रिलेशन कैसा है, एंड हाउ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट आर हेल्पिंग द यूएई गवर्नमेंट इन देयर बिजनेसेस? देखिए, इंडिया यूएई की रिलेशनशिप इज़ वेरी कंप्रिहेंसिव. I think this is unique relationship. I wish this can be an example for bilateral relationship all over the world. But this unique relationship is so comprehensive. It's not only trade, it's not only economic, it's not only investments, but it is cooperation in the defense field, in the space, in food security, in large-scale infrastructure investments. So this relationship is very, very unique, and we are proud of it. I, in my own capacity, as chairman of the Indian Business Council here for a pretty long time, have contributed in my own humble way, and I'm so proud that I could add something to the India-UAE economic bilateral relationship. सर, ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने यहाँ पे कितना निवेश किया होगा अभी तक? ऐसा बोला जाता है कि करीब 50 से 75 बिलियन डॉलर तक का निवेश इंडियंस ने यूएई में किया है, खास करके प्रॉपर्टी मार्केट में. देखिए, इंडियंस का जो निवेश है, ये शायद कहीं पे भी इसका रिसर्च नहीं हुआ, पर मैंने काफ़ी रिसर्च करी है इस पे, और यहाँ पर रफली अबाउट 1.5 लाख से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडियन ओन्ड. तो मैंने पूरा कैलकुलेट किया है कि रफली अबाउट 50 बिलियन डॉलर्स, विच मीन्स 50 अरब डॉलर्स का ये निवेश हुआ है प्राइवेट बिजनेसमैन से. उसके ऊपर कोई 25 बिलियन डॉलर्स का निवेश किया है इंडियंस ने इन दी रियल एस्टेट सेक्टर. आप देखिए, बड़े से बड़े विलाज यहाँ पे इंडियंस के पास हैं, बड़ी सी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो काफ़ी प्रगति करी उन्होंने. और ये वाली हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ की सरकार और यहाँ के लोग समझते हैं, मानते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं. उससे भी एक बड़ी कमाल की चीज़ इंडियंस में है कि हम बड़े पीसफुल आदमी हैं, और हम यहाँ की पॉपुलेशन में एकदम से घुल मिल गए हैं. कहाँ पे भी हमने अपनी डोमिनेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं करी, और ना ही हमारे में ऐसा कल्चर है. तो इस चीज़ को यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल शेखडम है, रॉयल फैमिलीज़ हैं, उनको बड़ा अच्छी तरह से मालूम है कि इंडियंस एक बहुत पीसफुल आदमी है और घुल मिल जाने वाले हैं, और इस कंट्री में निवेश करना जानते हैं वापस. ऐसे नहीं कि कमा के सीधा इंडिया में मकान बनवाएं और जाके वहाँ पे पैसा डालें. नहीं, हमने जितना पैसा कमाया है काफ़ी सारा उसमें से यहीं पर ही निवेश किया है, और ये भी उनको मालूम है. तो हमारी टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं रियल एस्टेट और बिजनेस में मिला के, मेरे कैलकुलेशन में 70 से 75 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ रियली वेरी सब्सटेंशियल. यूएई ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया में, पर वो रिसेंट है. उनकी जो ब्रॉडली कीमत है वो 15 बिलियन डॉलर से नीचे है. पर अभी यूएई की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 75 बिलियन डॉलर्स, 75 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं इंडिया में. पर अभी डिपेंड करता है कि जो इंडिया में हमारे बिजनेसमैन हैं, कम्युनिटी के लोग, या सरकार है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, या बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं, वो इस ऑफ़र को यूज़ करें. और ये ऑफ़र हमें और कहीं से दुनिया में नहीं मिली. ये यहाँ के शेख लोग जो हैं, रॉयल फैमिली, इतनी खुश हैं, और ख़ास करके मोदी जी की
وزٹ کے بعد 2015 میں جو وزٹ 33 ایئرس کے بعد کسی پرائم منسٹر کی ہوئی انفارچونیٹلی. جتنا ہمارا ریلیشن شپ ہے یہ تو ہر دوسرے تیسرے سال ملانے رہنا چاہیے, پر پہلی بار 33 سال کے گیپ کے بعد مودی جی آئے, انہوں نے یہاں پہ اتنا پربھاؤ ڈالا اپنا, اتنے پربھاوشالی رہے کہ یہاں کے شیخ ڈم نے بولا کہ ہم $75 بلین انڈیا میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس کو کیسے جلدی سے جلدی یوز کرا جائے, پر مجھے بہت امید ہے دا وے انڈین اکانومی از گوئنگ, انڈین گورنمنٹ از اوپننگ اپ, آئی ایم ویری شیور دیٹ انڈیا از گوئنگ ٹو بی دی بگیسٹ اکنامک پاور. بٹ before it even becomes a very big economic power, India is the only place where the biggest investments can be done safely, securely, in a democratic framework. Not really in ہمارے just neighboring country ہے, وہاں پہ کمیونزم ہے, پر یہاں پہ پورا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جسٹس سسٹم ہے, ٹرانسپیرنسی ہے. سر, تو ایز اے نکائی گروپ از سو بگ ان یو اے ای, آپ یہاں پہ کتنا انویسٹمنٹ کیے ہیں, اینڈ آپ ہم کو تھوڑا اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں یو اے ای میں اور ایلسویئر. دیکھیے, نکائی گروپ کے 4-5 الگ سے ڈویژنس ہیں. ایک تو ہے ہمارا الیکٹرانکس اینڈ ڈومیسٹک اپلائنسز, دوسرا ہے ہمارا اسٹافنگ اینڈ آؤٹ سورسنگ, تیسرا ہمارا ہے تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کا, چوتھا ہے ہمارا FMCG پروڈکٹس کا, پانچواں ہمارا ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سولوشنز کا. تو الگ الگ سے جگہوں پہ ہیں. ہماری نکائی کی پروڈکٹس جو ہیں الیکٹرانکس میں رفلی اباؤٹ 60 کنٹریز میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. وی کلیم کہ ہمارے پاس 40 ملین سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہیں. یہاں پہ ہمارے جو نکائی میں نویش کافی ہوا ہے. ہمارا اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے یو اے ای میں, سعودی عربیہ میں, عمان میں, قطر میں, چائنا میں, رشیا میں ہمارا اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, اور باقی ہم نے ڈسٹریبیوٹرز بہت سارے کنٹریز میں اپوائنٹ کیے ہیں. ایسے ہی ہمارا اسٹافنگ اینڈ آؤٹ سورسنگ کا بہت امپریسو بزنس ہے. وی آر ون آف دی لیڈنگ کمپنیز ہیئر ٹو پرووائڈ اسٹافنگ ٹو ویریس ڈفرینٹ کمپنیز. تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کا ہے ہمارے پاس, میں نے آپ کو بتایا FMCG میں ہے. تو ہم نے سوچا جب ہم نے دھندا چالو کیا کہ کوئی اگر ایک لائن میں آپ چلے گئے, کسی وجہ سے ایک لائن نہیں چلی, جیسے ابھی کووڈ میں ایئر لائن انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی, ہوٹل انڈسٹری بیٹھ گئی, اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری بیٹھ گئی. تو یہ میرا شروع میں ویژن تھا کہ تھوڑا سا ایسے پسار کے دھندا کرا جائے کہ اگر ایک بیٹھ گیا کسی وجہ سے تو دوسری حالت خراب نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے سوچا تھالی جیسے ہوتی ہے ہمارے ساؤتھ انڈیا میں تو 5-6 کٹوریاں ہوتی ہیں, تو ایسے ہم نے 5-6 الگ الگ سے بزنس کیے. کبھی کوئی تھوڑا سا کسی وجہ سے ڈھیلا ہوا بھی تو دوسرے بزنسز سپورٹ کرواتے ہیں. الحمدللہ وی آر ڈوئنگ ویری ویری ویل. گاڈ ہیز بن ویری کائنڈ اینڈ ویری گریٹ. یہاں کا جو بزنس انوائرمنٹ ہے یو اے ای میں بہت ہی فرینڈلی ہے, بہت ہی اچھا ہے. بینکنگ فیسلٹی اچھی ہے, فارن ایکسچینج کی کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹیلی کمیونیکیشن بہت کمال کا ہے, انفراسٹرکچر بہت کمال کا ہے, پورٹس نیٹ ورکس بہت اچھی ہیں. انہوں نے ہب بنا دیا ہر ایک چیز کے. پورٹس کا بھی ہب بن گیا یہاں پہ. جبل علی از دا بگیسٹ مین میڈ پورٹ. ایمریٹس ایئر لائن انہوں نے جو ایک ایئر کرافٹ کرائے پہ لے کے انہوں نے چالو کیا, اٹ ہیز بیکم دی بگیسٹ ایئر لائن. تو دنیا میں ابھی اتنی کمال کی کنیکٹیوٹی کر دی ہے کہ لوگ کہاں سے بھی کہاں آئیں جائیں, 2-2.5 گھنٹے کا یہاں پہ ٹرانزیشن ہوتا ہے اور نیکسٹ فلائٹ مل جاتی ہے. تو دے ہیو کریٹڈ دس پلیس سو امیزنگ. اٹس ویری سیف اینڈ سیکیور ٹو لیو. دیر از اے لٹل بٹ آف good environment for business promotions also. So this place is great to be in. سر, جیسا آپ نے دبئی کے بارے میں بتایا ویسے ہمارے بھارت سرکار بھی بہت سارے ریفارمز لے کے آئی ہے. خاص کر کے ہمارے کامرس منسٹری پیوش گوئل جی یہاں پہ تھے انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے NRI انویسٹرز انڈیا میں نویش کریں. تو کیا پلان ہے سر؟ دیکھیے, انڈیا اس ٹائم جس ٹریجیکٹری پہ جا رہا ہے, وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ, اینڈ آئی ایم ویری شیور
کہ انڈیا کی جو ٹریجیکٹری ہے یہ چلے گی. 80 سال باقی رہ گئے ہیں, 79 ایئرس. آئی ایم شیور دس سینچری بلانگس ٹو انڈیا all the way. Our current population is 1.3 billion, and there's a long way for this 1.3 billion to be coming in the segment of middle class. And then the middle class will come in the higher class. But this population is so large and it will keep on increasing. I'm sure India has a huge domestic market. India has a huge capability in the export business. Only we need to create infrastructure. میں پیوش گوئل صاحب سے بھی ابھی ملاقات کری 2 دن پہلے 3 دن پہلے, اور دوسرے منتریوں سے بھی میری بڑی ملاقات ہوتی ہے. میری مودی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی 2-3 بار. ہم نے ایک ہی بات ان کو بولی ہے کہ سر آپ انفراسٹرکچر پہ دھیان دیں. انفراسٹرکچر کوئی 2 مہینے کی گیم نہیں ہے, 1 سال کی گیم نہیں ہے, یہ 5-5 10-10 سال کا پروجیکٹ ہے. اور اس کے لیے پیسہ جو مجھے لگ رہا ہے کرنٹلی جو چاہیے وہ $1 to $1.5 trillion چاہیے, جس کا مطلب ہے 1,500 ارب ڈالر. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, نہ ہی انڈیا کے پاس اتنا پیسہ ہے. تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا جو میں نے بہت سارے منتریوں کے ساتھ شیئر کری ہے کہ آپ NRIs کو انوالو کریے. NRIs کے پاس ایک انویسٹیبل سرپلس ہے, اور NRIs کو شاید کیا چاہیے کہ دیش کے ساتھ پیار ہے. ہمارے NRIs کے لیے اور PIOs کے لیے انڈیا AAA ہے, چاہے وہ مودی یا چاہے وہ دوسرے جو کرسل وغیرہ وغیرہ جو دیتے ہیں کہ S&P والے کہ جی یہ نہیں جی BBB ہے, BBA ہے, BBB- ہے, سب ہمارے لیے غلط ہے. یہ ہمارے لیے انڈیا از AAA and AAA+. Indians have trust in this. Indians living abroad and PIOs living abroad. So if government of India can think of some scheme where they can give 1 to 1.5 to 2% better returns on investment than interest rates in India or on the bonds, India can amass, believe me, billions of dollars. And I tell you, when I say billions, means easily 500 to 700 billions of dollars they can get it from the NRI community. So ابھی تو موڈیز نے بھی انڈیا کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کر دی ہے, اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ایز اے NRI کمیونٹی یدی انڈیا میں انویسٹ کرتے ہیں تو واٹ آر دا چیلنجز جو آپ کے سامنے آتے ہیں جن کو آپ دور کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے مودی, یہ پلیز ڈونٹ کنفیوز اٹ ود مودی. موڈیز ہیو اپ گریڈیڈ انڈیا ٹو اسٹیبل, بٹ ایز آئی ٹول یو فار NRIs and PIOs and for many foreigners, India is much more than stable. It's AAA. What we want is, first of all, infrastructure. Second is ease of doing business. ہم باہر رہ کے تھوڑے سے بگڑ گئے ہیں. بگڑے ان دا سینس کہ یہاں پہ ہماری ساری آفس میں بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتے ہیں, ہمیں کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کہاں یہاں پہ رشوت کا نام نہیں ہے کہ کسی کو پیسے دے کے کچھ کام کرایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ 1 stop shop کی اگر پالیسی اڈاپٹ کریں, 1 window, اور یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور بھی ایزی کریں, اور جو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی انڈر ہینڈ مینز اینڈ دی bribes and other things. We are very clean here and our systems are very easy. So we want that if this system can be, environment can be created where the foreigner or foreign investors are felt welcome. Number one, and the facilities are given, not koi extraordinary facilities we want, some ease of doing business. If government of India can understand this and the state governments can understand this, I tell you, hundreds of billions of dollars will pour in every single year. Abhi hamari FDI is one of the highest in the world. One of the highest, not the highest. ہمارے یہاں پہ 70-80 بلین ڈالر آ رہے ہیں آج کل ہر سال, پر یہ سووں میں آئے گی, ہنڈریڈز میں آئے گی. اونلی ایز آف ڈوئنگ بزنس, انفراسٹرکچر, دیٹس آل. ہوپ ہماری سرکار اس بات کو سن رہی ہے, اور آپ کو بتا دیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں انڈیا بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے. پارس جی, ABP نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. ہوپ آپ اور نکئی گروپ انڈیا میں جلد سے جلد نویش کریں گے. پیوش پانڈے, ABP نیوز, دبئی.
ABP نیوز آپ کو رکھے آگے.